تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین یہ آز پنجاب دور کور یتھ دوران تمو سہلاب ست پید سپدمت صورت حال سام ہز تت تمو عام لوکن ست کت کرنس علاوہ NDRF SDRF فوج تو دویمن لوکن ست کت کرم یل زن دورس دوران وزیر اعظمن تمن لوکن ست ملاقات کور یمن زن سہلابس دوران سٹھا نقصان سپدمت وزیر اعظم نریندر مودین یہ لوکن یقین دیت متاثر لوکن یہ مرکزی سرکار طرف بھرپور مدد کرنے تت وزیر اعظمن متاثر لوکن ہند پاپر جائی باپت اضافی 1600 کروڑ روپیہ دنک اعلان کورمت یہ گوڑے ریاست باپت 20,000 کروڑ روپیہ واگزار کرنے آمت تت آز مزید 1600 کروڑ روپین ہند واگزار کرنک وزیر اعظمن اعلان کورمت یل زن ون آو SDRF تو PM کسان سمان ندی سکیم تحت یہ فوری دویم قسط واگزار کرنے یت زن متاثر زمیندارن مدد کرت تمن بتھن ول مشکل دور کرنے NDRF, SDRF اور آپدا متر